ब्रेक पर स्वागत। परोक्षा प्रीतिरु पारिवारिक अशांति फॉरेस्टर को मारी जाली देले पत्नी आउ पुओ एभली संदेह सृष्टि होउछि। पुलिस एभली संदेह करुछि पत्नी एवं पुओ उपरे एवं पुलिस सुराग मध्य पाई सारिछि। अभियुक्तों पाखरे पहुंची सारिछि, सत मध्य पाई सारिछि जहां अनुमान करा जाउछि एवं खूब शीघ्र पुलिस क्राइम स्पॉट को जाई क्राइम सीन रिक्रिएशन मध्य करि पारे। तेबे हत्यार शिकार होइछन्ति नयागढ़ पंचरीड़ा रेंज फॉरेस्टर शिशिर साहू, जहाँ को नहीं नयागढ़ रे चांचल्य सृष्टि होइतिला। फॉरेस्टर शिशिर साहू को तांको पत्नी एवं पुओ पिटी पिटी हत्या करिथिबा संदेह करा जाउछि। पर प्रमाण नष्ट पाई एहाको आत्महत्यार रूप देबा लागि सेमाने पेट्रोल ढाली निया लगाई पोड़ी देइथिबा संदेह करा जाउछि। पुलिस संदेह करुछि पारिपार्श्विक स्थिति को नहीं ए कथा सब अनुमान करा जाउछि। तेरे पुलिस शिशिरंको अर्धदग्ध मृतदेह उद्धार करने सह पत्नी एवं पुओ को अटक रखी तदंत करुछि। पत्नी को मध्य जेहेतु से सामान्य आहत होइछन्ति तांको हॉस्पिटल पठा जाइथिला एवं पुओ को अटक रखी पचराउचरा करा जाउथिला एवं जहाँ अनुमान करा जाउछि, जहाँ सूचना रहुछि जे सबु सत मानिछन्ति पुओ एवं पुलिस घटनार मूल पाखरे पहुंची सारिछि, सत पाखरे पहुंची सारिछि जहाँ अनुमान करा जाउछि। तेरे सूचना अनुसार शुक्रवार पंचरीड़ा वनांचल गोछा संरक्षित जंगल में शिकारी गुड़ी में जड़े आदिवासी मृत्यु घटी आउ यार जांच कार्य फॉरेस्टर शिशिर दिन तमाम व्यस्त रहा सह राति 10टार घर को फेरी। राति 10:30 से पुणी मद्यपान करने को जाई सेठू फेरिबा परे पुणी घर को फेरिबा परे कौनसी कारण को नहीं स्त्री आउ पुओं सहित तांकर बचसा होइतिला। या परे स्त्री आउ पुओ उत्त्यक्त होई तांको पिटी पिटी हत्या करिथिबा संदेह करा जाउछि। परवर्ती समय रे पेट्रोल ढाली निया लगाई देइथिबा संदेह करा जाउछि। या सहित प्रमाण नष्ट करिबा पई घरर आसबाबपत्र एवं स्कूटी उपरे मध्य पेट्रोल ढाली निया लगाइथिबा संदेह करा जाउछि। परे स्त्री घरे निया लागि जाइथिबार बहाना करी स्थानीय लोकों को डाक पकाइथिले। स्थानीय लोके आसीथिले, पहुंचीथिले, दमकल एवं पुलिस को खबर देइथिले। अग्निशम बाहिनी पहुंचीथिले, निया को आयत्त करिथिले। सेतबेलकू फॉरेस्टर शिशिर से संपूर्ण भाव में पोड़ी जाइथिले। तांको पत्नी सामान्य आहत होगा सह पुओंकर किछि क्षति होई नथला। तबे एठी प्रश्न अनेक प्रश्न एठी उठुछि। राति रे घरे सोइथिबा बेले शिशिरंको घरे निया लागिला केमिति? जदि तांको स्त्री कहउछंती जे घरे निया लागि गला, केमिति लागिला निया? आउ ए निया लागिबा परे फॉरेस्टर शिशिर नायक से पोड़ी जाई तांकर मृत्यु हैला, किंतु तांको पत्नी पुओंकर किछि हेलानी केमिति? राति अधरे शिशिरंको देहरे केमिति निया लागिला? शिशिरंको देहरे निया लागिथिबा बेले तांको पत्नी कोन करुथिले से समय रे? घरे निया लागी शिशिर पोड़ी होई गले हेले तांको स्त्री एवं पुओ केमिति अक्षत रहिले? ए अनेक प्रश्न, ए सबु प्रश्न जेतबेले पुलिस मन को आसिला एवं पुलिस जांच परे ए कथा किछि संदेह घर को आसिला जे तांको पत्नी एवं पुओ हत्या करिसंती। परवर्ती समय रे प्रमाण नष्ट करने को जाई निया लगाई देइछंती। एभली किछि संदेह सृष्टि होइछे। एमिति असंख्य प्रश्न वर्तमान सामना को आसुछि। मृत शिशिरंको बड़ भाई यार भितरे गुरुतर अभियोग आनिथिले, हत्या अभियोग आनिथिले। तांको भाई को हत्या करा जाइछि बोली अभियोग आनिथिले। अन्यपटे शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिबा तांको पत्नी फॉरेस्टरको पत्नी कहिथिले जे शॉर्ट सर्किट रु निया लागिथिला। तेरे पत्नी को पुलिस डाक्तरखाना पठाइथिला एवं पुओ को पचराउचरा करिथिला एवं पुओ सब सत्य मानिथिबा कहा जाउछि। अन्यपटे साइंटिफिक टीम घटनार खोलताड़ करुछि। पारिपार्श्विक अवस्था एवं तदंतरु यह एक योजनाबद्ध हत्याकांड बोली अनुमान करा जाउछि। कहा जाउछि जे फॉरेस्टर शिशिर दीर्घ दिन धरी जड़े महिला वनरक्षी सह प्रेम संपर्क में रही, जहाँ को नहीं से निज परिवार को अणदेखा करुथिले। पुओ एवं स्त्री यही परकिया प्रीति को विरोध करिबारु घरे अशांति मध्य लागी रहुथिला। ये होछि तार मूल कारण। चित्तरंजन पासा नयागढ़ रिपोर्टर आम सहित जोड़ी होइछन्ति। सीधा सड़क जीवा चित्तरंजन, वर्तमान अनेक किछि प्रश्न, अनेक किछि संदेह एवं ए संदेह भितरे स्त्री एवं पुओ संदेह घेर को आसिछन्ति जे ए दुई जण ही हत्याकारी, एमाने हत्या करि थाई पारंती, परवर्ती समय प्रमाण नष्ट करिबा पई निया लगाई देई थाई पारंती। एभली संदेह सृष्टि हेउछि। कोन सूचना रहुछि घटना को नै अपडेट सूचना कोन पुलिस रो? बाकी आपण जानिथिबे जे पंचरीडार जे फॉरेस्टर शिशिर साहू मृत्यु को नहीं सस्पेंस गोटे पर गोटे सस्पेंस बढ़ीथिला। ताकू नहीं मध्य सबुठी समालोचना करा जायतिला। कारण जेतेबेले 2 दिन तळे विलंबित राति रे शिशिर साहू ताको घरे ताको स्त्री
ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ରାତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଅଚାନକ ଘରୁ ନିଆଁ ବାହାରିଲା। ସେତେବେଳେ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କଠୁ ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କର ଅଧାପଡ଼ା ଶବକୁ ଜବତ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢିଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ, ଅଲଗା 2 ଜଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ନ ହୋଇଥିଲା। ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କର କିଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥିଲା। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଅଛୁ ଯୋଉଠି ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କ ବାସଭବନ, ଯୋଉ ଘରେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଏଇଠି ଶିଶିର ସାହୁ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ରହିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ରଣସିଂ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନିତା ମହାନ୍ତିକି ଏଠି ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ କ୍ରାଇମ କରାଯିବ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣା ପଡିବ। କେମିତି ଶିଶିର ସାହୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ, କୋଉ କାରଣ ଲାଗି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ମା ପୁଅକୁ ଆଣି ଏଇଠି ଆଣି ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜଣା ପଡେ। ଆମେ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ ଏଇଠି ଶିଶିର ସାହୁ ରହୁଥିଲେ, ଏଇ ବାସଭବନରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଘର ପୋଡିକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଣ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି କିଭଳି ଏତେ ବଡ ଘଟଣା ଘଟି ପଇଲା, ଆଉ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢୁଛି। ତାପରେ ଏବେ ବି ପୋଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କାରଣ କିଭଳି ଭାବେ ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହୁଛି ଯେ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନା କଣ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ପାରିବାରିକ କଳହ ରହିଥିଲା, ପୁଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ବଚସା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅ ସହିତ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ପରକୀୟା ସମ୍ପର୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ରହୁଥିଲା, ଯାହାର ଇଏ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ କି? ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶିଶିର ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣିଆ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରରେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କିଛି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ରହୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚରିଡ଼ା ଫରେଷ୍ଟରେ ଏବେ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ନେଇକି କିଛି ତାଙ୍କ ପୁଅ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଳହ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଖ ପଡୋଶୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ବି କହୁଥିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତିକ୍ତତା ଲାଗି ରହ। ଏ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହକୁ ଠାବ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଅଧା ପୋଡ଼ା ଦେବସ୍ଥାରେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢିଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ସେ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ପୋଲିସ ସେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ନେଇ ଥାନାରେ ଅଟକ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଯାହା କିଛି ସତ ମାନିଛି ବୋଲି ଯାହା ରହୁଛି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପାଖରେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି ଯେ କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଣି କ୍ରାଇମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣାରେ କଣ ହେଇଛି ସତ୍ୟତା ଜଣା ପଡିଯିବ। ଜଣା ପଡିଗଲେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ କଣ ପାଇଁ ଶିଶିର ସାହୁଙ୍କର ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ओके, क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जिवो एवं परे जना पड़िबो जे प्रकृत घटना कौन। जो संदेह करा जाउछि पुओ एवं स्त्री ऊपर जो संदेह करा जाउछि जे एमाने ही हत्याकारी, कहीं एमानक सहित पारिवारिक विवाद रहीथिला बा कलह रहुथिला, अशांति सब बळे घरे रहुथिला। से दिन शुक्रवार दिन राति रे मध्य बचसा होइथिला। एई बचसा को नै एभली कांड भियाइछन्ति स्त्री एवं पुओ। एभली संदेह पर वर्तमान साइंटिफिक टीम मध्य जांच करिछि जे निया किभली लागिला एवं पुलिस जांच करुच्ची। क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जिवो, पूरा घटना सामना को आसिबो। बहुत बहुत धन्यवाद चित्तरंजन समस्त सूचना पाई। समय होइछि आउ एक छोट ब्रेक रो।